Dobar dan i dobrodošli. U ovom videu govorit ćemo o uzrocima stradanja betona, sprječavanju daljnjeg propadanja kao i mogućnostima sanacije. Na konkretnom primjeru možete vidjeti armirano-betonski cokl ili sokl, čiji površinski sloj je prilično stradao zbog par ključnih faktora. Jedan od glavnih razloga je slaba marka betona, čiji su uzroci u ovom slučaju uglavnom bili nedovoljna količina veziva ili cementa, loš kvalitet i nečistoća u agregatu, odnosno šljunku, i sam proces betoniranja po sistemu radnih akcija. Drugi jako bitan razlog je ravno zemljište, koje duži niz godina nije imalo adekvatno riješen problem odvodnje atmosferske vode. Samim time, ovakav beton u sebi zadržava dosta vlage koja u zimskom periodu uslijed smrzavanja bukvalno nabubri. Beton popuca i vremenom se sve više ljušti i opada. Na ovom našem coklu stradao je vanjski sloj i do 4 cm na pojedinim mjestima, a uglovi kuće su bili na najvećem udaru. Srećom, širina cokla je dobra, nema pukotina ni na temelju ni na zidu, tako da smo u pravo vrijeme uradili nešto po pitanju zaštite betona i daljeg stradanja. Prva stvar koju želite uraditi definitivno je drenaža, kojom bi spriječili zadržavanje atmosferske vode oko vašeg objekta. Drenažu možete uraditi na više načina, zatim skuplje i jeftinije varijante, ali funkcija je u suštini ista. Mi smo uradili ručni iskop u dovoljnoj širini za nesmetano kopanje i rad. Za dobru drenažu treba obratiti pažnju na pad drenažnog kanala, kako bi se nakupljena voda što brže cijedila. Prema tome i dubina drenaže će zavisiti od dubine sabirne cijevi ili sabirnog šahta. U našem slučaju to je bila septička višekomorna jama čiji izlaz prema kanalizacionoj mreži je na dubini od 90 cm, što je ujedno bila i nulta tačka naše drenaže. U drenažni kanal se postave specijalne drenažne cijevi sa konstantnim padom prema sabirnom šahtu i cijeli kanal se zagrne kamenom različitih frakcija, od krupnijeg ka sitnijem. Ako nekoga bude zanimao detaljan proces oko drenaža, neka piše dole u komentarima ili navede konkretan problem. Napravit ću video na tu temu. Nakon što se drenaža pokazala kao pravi potez, što možete i sami vidjeti da se voda uopšte ne zadržava oko objekta, počeli smo sa zaštitom cokla. Oštemali smo sav stradali beton, a na mjestima gdje su oštećenja bila malo dublja, iskoristili smo nešto starih armaturnih šipki kao ankere koje smo upleli žicom radi boljeg zadržavanja zaštitnog maltera. Zatim smo cijeli cokl, odnosno njegov novi zaštitni sloj, ojačali punktovanom metalnom mrežicom, takozvanom rabic pletivo. Prije malterisanja cijelu smo površinu dobro isprali, čime smo uklonili prašinu i izbacili slobodne kamenčiće kako bi novi sloj maltera što bolje vezao za postojeći beton.
Sljedeći korak je nanošenje cementnog špric maltera. Nakon sušenja špric maltera, urađeno je malterisanje cementnim malterom pojačanim sa polipropilenskim vlaknima. Cokl je izravnjan sa linijom zida i spreman za konačnu termozaštitu. Projekat fasade je također završen i spremam ga za neki od narednih videa. Tako da ako su vam ovakve stvari zanimljive i od pomoći kao i ostali videi koje radim iz hobija na ovom kanalu, ostavite like u znak podrške, pišite dole u komentarima ako imate nekih pitanja ili prijedloga i pretplatite se na kanal, to bi mi mnogo značilo, jer imam još dosta ideja i aktivnih projekata. Želim još objasniti da je u skladu sa financijama cokl zaštićen takozvanim stirodur pločama debljine 5 cm, a ostale fasadne površine sa EPS-om u debljini od 8 cm. Zaštita bi bila još efikasnija po građevinskim i arhitektonskim propisima da je termoizolacija spuštena vertikalno po coklu skroz do dubine temelja. Nažalost, to se ovdje nije moglo primijeniti, ali je odličan savjet za nekoga ko tek gradi. Postojeći trotoar planiram iskoristiti samo kao podlogu za novi i za finalnu obradu dvorišta, tako da će i taj potez u velikoj mjeri doprinijeti poboljšanju izolacije. Zahvaljujem se svima na izdvojenom vremenu za ovaj video, nadam se da će nekome biti od koristi. Da imam priliku da radim ponovo, vjerovatno bih bolje i detaljnije snimao, ali tada još nisam ni razmišljao da bih mogao napraviti video za YouTube. Lijep pozdrav i do gledanja. Ćao!